rugawas ni Kristo. Pagutana, haman ro mga Katoliko gakalawat sa Santos nga Misa. Sabat. Ro mga Katoliko gakalawat sa Santos nga Misa bangod sandahay Katoliko. Ang bilang Katoliko gatuman yamang sanda sa bilin ni Kristo Jesus. Ano nga bilin? Una, mabasahan sa Ebanghelyo sunod kay San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 19. Nagkuha man siya sa tinapay, nagpasalamat, ginpamiyak-piyak niya ini, kaginhatag sa ila sa pagsiling. Ini among akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan niyo ini sa akon handumanan. Raya, hay ginpadayon, nga ginatuman, it mga tumuo. Paagi sa pagpamiyak-piyak, itinapay. Mabasahan ra sa mga binuhatan at mga apostoles, Kapitulo 2, versikulo 42. Agbisan pa sa adlaw nga Domingo, padayon sadda sa pagpamiyak-piyak, itinapay. Una, mabasahan sa mga binuhatan at mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 7. Daya nga ilimuon ay padayon nga ginahiwat sa makaron, sa ginatawag naton nga Santos nga Misa. Ginatuuhan naton nga bangod sa gahumit Ginoo ro tinapay ag bino kay nangingawas ang dugo ni Kristo. Bangod si Kristo Jesus mismo naghambal, ini amo ang akon lawas. Mabasahan nga sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 26, versikulo 26, sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 14, versikulo 22, sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 22, versikulo 19. Ginambal ni Jesus, ini among akon lawas. Wa na ginambal nga anggid sa akon lawas o kaparehas sa akon lawas o daw lawas ko o tanda o simbolo ko ang lawas. Kundi lawas mismo ni Jesus. Roana nga ginatao sa mga tumuo. Sigurado gid bagaro mga Katoliko nga lawas ni Kristo roana nga ginabaton. Oo, bangod si Jesus mismo naghambal. Sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 51, ako ang buhi nga tinapay nga nagikan sa langit, ang magkaon sini nga tinapay magakabuhi si walay katapusan. Ang tinapay nga akon ihatag, amo ang akon unod para sa kabuhi sang kalibutan. Pero hindi tanan makapati ag magatuman kay Jesus. Mabasahan sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 66. Pagkatapos ini madamo nga mga gitutunan ang naghalin kag wala na magsunod sa iya. Pero kita nga mga Katoliko kaparehas mga matutom nga sumuunod ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 68 hasta 69, magahambal ag nagahambal. Ginoo, kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan. Nagatuo kag nakaibalo kami nga ikaw ang balaan sang Dios. Ngani kita nga mga Katoliko padayon nga nagahiwat it misa kung siin kita nagabaton it gawas ni Kristo. Hasta imaw makabalik ituman. Agdaya ro ginambal ni San Pablo sa nga unang sugat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26. Kay sa inyo pagkaon sining tinapay, kag pag-inom sa sining kalis, ginapayag ninyo ang kamatayon sa Ginoo, tubtob siya magbalik. Agdaya nga atong ginahiwat, nga kung siyang ginabato naton ng gawas ni Kristo, hay ginatawag naton nga pagpamiyak-piyak sang tinapay, o Eucharistia, o Santos nga Misa, o katapusang panihapon, o sakramento sang pagkalawat. Ano man no tawag kara, kita nga mga Katoliko nagatuo, nga atong ginabaton hay gawas ni Kristo. Agngani sa mga Katoliko, nga bihon sa aton nga tiyempo makaron, nga kung siin, ginabaton naton no gawas ni Kristo, paagi sa aton nga pagdawat italima, tan-awon gid naton, ro atong alima ay basi may habilin, basi may nabilin, basi may nabinlan nga parte ko gawas ni Kristo. Hindi dapat ra pipion, hindi dapat ra amulitan, kundi dapat naton nga kaunon, bangod duyon
hay sagrado nga lawas ni Kristo nga nagatao uwat katapusan nga kabuhi sa tanan. Salamat nga amo.